Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menampilkan video sholat jamaah dan qasar. Selamat menyaksikan. Pengertian sholat jamaah. Menjama sholat adalah mengumpulkan pelaksanaan dua sholat fardu ke dalam salah satu dari dua waktu sholat tersebut. Jika pelaksanaan dua sholat di waktu sholat yang pertama, maka disebut dengan jama' takdim. Contoh dari jama' takdim itu seperti melaksanakan sholat maghrib dan isya secara bersamaan di waktu sholat maghrib. Nah, jika pelaksanaan sholat fardu di waktu sholat yang kedua atau di waktu sholat isya disebut dengan jama' takhir. Seperti melaksanakan sholat zuhur dan asar secara bersamaan di waktu sholat asyar. Sejarah sholat jama'. Sebagaimana jama' diketahui, Islam memberikan berbagai rukhsah atau keringanan bagi pemeluknya di waktu dan keadaan tertentu, di antaranya ketika dalam keadaan perjalanan atau safar. Islam memberikan dua kemurahan demi kemudahan melaksanakan sholat, yaitu jamak dan qasar. Jamak berarti mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu sholat. Sedangkan qasar bermakna meringkas jumlah sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Selain itu, Islam juga memberikan kemurahan lain yang tidak berkaitan dengan safar atau perjalanan, yaitu seperti jamak dikarenakan hujan dan sakit. Dalil pokok yang dijadikan pedoman para ulama adalah firman Allah dalam Al-Quran, yaitu wa iza darabtum fil ardi falaisa alaikum juna'u an tagsuru minas sholat, yang artinya, dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqasar sholat. Surat An-Nisa ayat 101. Syarat diperbolehkannya sholat jamaah. Bepergian dengan syarat-syarat yang telah terpenuhi untuk mengqasar sholat. Jika syarat-syarat yang membolehkan sholat qasar terpenuhi, maka diperbolehkan menjamak sholat, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Dalam kondisi hujan yang deras, turunnya salju dan cuaca sangat dingin juga termasuk syarat diperbolehkannya menjamak dua sholat fardu. Tetapi hukum bolehnya hanya berlaku pada jamak takdim dan tidak diperbolehkan menjamak takhir. Selain itu, boleh juga bagi umat Islam yang melaksanakan sholatnya di masjid secara berjamaah, tidak di rumahnya masing-masing. Niat sholat jama' usolli fardhu maghribi salasa raka'atin majmu'an ma'al isya'i lillahi ta'ala. Artinya, aku menyengaja sholat fardu maghrib 3 rakaat dijamak bersama isya dengan jamak takhir karena Allah Ta'ala. Jenis-jenis sholat jama'. Jamak takdim ialah menggabungkan sholat dengan memajukan sholat yang belum waktunya bersamaan dengan sholat yang sudah masuk waktunya. Contohnya menggabungkan salat zuhur dan asar pada waktu zuhur atau melakukan saat maghrib dan isya pada waktu maghrib. Yang kedua, jamak takhir adalah mengumpulkan dua salat wajib dikerjakan pada waktu kedua atau akhir. Jamak takhir juga terdiri dari dua macam, yaitu mengumpulkan salat zuhur dan salat asar dikerjakan pada waktu asar, mengumpulkan salat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya. Hadis Nabi SAW dari Mu'az bin Jabal. Bismillahirrahmanirrahim. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuka iddir tahalla ba'dal maghribi azallal isya fasalaha ma'al maghribi. Artinya, bahwasannya ketika Nabi SAW berada dalam masa perang Tabuk, jika beliau melakukan perjalanan setelah maghrib, maka beliau akan memajukan pelaksanaan sholat isya. Artinya, beliau SAW melakukan sholat isya bersama dengan maghrib. Hadis Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Daruqutni, Hakim, Baihaqi, dan Ibnu Hibban. Dalam hadis Nabi SAW dijelaskan, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ija artahala qabla an tajigos samsu akhraj juhra illa waqtil asri summa yajma'u bainahuma ija goddo sholat juhra summa warqib. Artinya, Anas mengatakan jika Rasulullah melakukan perjalanan sebelum matahari condong ke barat, maka beliau mengakhiri sholat zuhur hingga waktu sholat asar. Setelah itu beliau SAW akan singgah sebentar dan menggabungkan kedua sholat, yaitu zuhur dan asar. Namun jika matahari telah lebih dulu condong ke barat, maka beliau SAW akan lebih dulu sholat zuhur baru kemudian menunggang untaranya. Hadis muttafaq alaih. Hadis riwayat Ibnu Abbas mengatakan, Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jahra wal asra jami'an wal maghriba wal isya'a jami'an fi ghairi khaufi wala syafari qala malika urajalika kana fi Mador. Hadis menjelaskan tentang hukum boleh menjama dalam keadaan hujan, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat zuhur dan asar dengan cara menjama, sholat maghrib dan isya dengan cara menjama tanpa adanya rasa takut dan tidak dalam keadaan perjalanan. Imam Malik berkata, saya berpendapat bahwa Rasulullah melaksanakan sholat tersebut dalam keadaan hujan. Hadis riwayat Baihaqi. Sejarah sholat qashar. Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai sholat qashar. Banyak ulama yang berpendapat bahwa pada hukum asalnya sholat hanya wajib dilakukan 2 rakaat. Tidak ada yang 4 rakaat. Pada perkembangannya barulah disyariatkan sholat 4 rakaat dalam keadaan tidak berpergian atau hadar. Sedangkan hukum asal sholat hanya 2 rakaat itu ditetapkan pada keadaan perjalanan atau safar. Pendapat ini berdasarkan perkataan Sayyidah Fatimah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang artinya pertama kali sholat diwajibkan adalah 2 rakaat, kemudian sholat safar ditetapkan dengan hukum ini, dan sholat hadar saat di rumah ditambah menjadi 4 rakaat. Syekh Dr. Wahbah Zuhaili Al-Fiqhul Islami wa Adillatihi Beirut Dal Al-Fikr 10 juz 5 halaman 234. Pengertian sholat qashar. Menjamak sholat qashar adalah memendekkan atau meringkas rakaat sholat yang berjumlah 4 menjadi 2 rakaat. Sholat fardu yang dapat diqashar meliputi sholat zuhur, asar, dan sholat isya, sedangkan mengqashar sholat maghrib dan subuh tidak diperbolehkan. Syarat diperbolehkannya sholat qashar. Yang pertama, tujuan berpergian untuk keperluan yang wajib, disunahkan dan diperbolehkan atau mubah. Yang kedua, jarak tempuh berpergian adalah 48 mil Hashimiyah, ukuran yang berlaku pada masa dinasti Umayyah. Jika dihitung dengan waktu, jarak tempuh diperkirakan memakan waktu sehari semalam, yaitu 24 jam. Ada beberapa pendapat tentang jarak tempuh dalam hitungan modern saat ini. Yang pertama, jarak 80,64 km atau 80 kilo lebih 640 meter atau 88,74 km atau 96 km atau 94,5 km, dan menurut mayoritas ulama adalah 119,9 km atau 120 km. Bepergian menggunakan alat transportasi paling modern saat itu yaitu onta atau keledai. Yang ketiga, hukum boleh mengqashar ketika telah keluar dari wilayah administratifnya. Yang keempat, sholat yang diqashar bukan sholat yang berstatus hutang atau qada, tetapi harus sholat pada waktunya. Ada. Yang kelima, berniat mengqashar sholat bersamaan dengan takbiratul ihram. Niat harus tetap terjaga hingga selesainya sholat. Ketika di tengah ragu apakah qashar atau sholat sempurna, maka wajib menyempurnakan sholatnya dengan tidak perlu membatalkan lebih dahulu. Yang keenam, jika dilaksanakan secara berjamaah, dianjurkan tidak bermakmum pada imam yang sholat tanpa qashar. 7. Mengetahui syarat-syarat mengqashar sholat, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. 8. Meyakini masih belum sampai tujuan. Bila ragu atau tidak yakin bahwa tempat tujuan telah sampai atau belum menemukan alamat pastinya, maka harus menyempurnakan jumlah rakaatnya. 9. Daerah yang menjadi tempat tujuan jelas.
Dasar hukum sholat qashar. A. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 101 menjelaskan tentang diperbolehkan mengqashar sholat dalam pertempuran. Wa iza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas sholati in kiftun ayyaftinakumul lazina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubin. Yang artinya, dan apabila kamu berpergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar sholat. Jika kamu takut diserang orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Hadis tersebut menjelaskan tentang sebab kebolehan melaksanakan sholat qashar, bukan karena unsur tidak aman. B. Dalam hadis Nabi SAW dijelaskan, Ya'la bin Umayyah berkata kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, mengapa kita masih mengqashar sholat padahal kita sudah aman?" Umar menjawab, "Aku pernah menanyakannya kepada Rasulullah SAW dan beliau menjawab, Shadaqatu tasaddaqullah alaikum faqbalu sadaqata." Yang artinya, itu adalah sedekah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian, maka terimalah sedekah darinya. Hadis riwayat Muslim. C. Hadis Nabi SAW dari Ibnu Umar yang mengatakan, hadis menjelaskan tentang Nabi mempraktekkan sholat qashar. Sohibtu Rasulullah SAW gofal yazidu fi sokhari alai rok'ataini wa Aba Bakri wa Umar wa Utsman qazaliyak. Yang artinya, aku sering menemani Nabi SAW dan selama di perjalanannya beliau melakukan sholat tidak lebih dari 2 rakaat. Begitu pula Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Hadis riwayat muttafaq alaih. Pengertian jamak qashar. Sholat jamak qashar adalah mengerjakan 2 sholat fardu dalam satu waktu sekaligus meringkas rakaatnya. Yang 4 menjadi 2 saja. Contohnya adalah sholat zuhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat, dikerjakan dalam waktu zuhur atau asar. Usalli fardhu dhuhri 4 raka'atin majmu'an bil asr jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiru walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka
a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil samawati wa mil ardi ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'afu anni. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard hanifa muslima wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati li rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ijaza anasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidan. Rabbana lakal hamdu min usama wa mir'ul adi wa mi umasyita min syai'i ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wadini wafini wafuanni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ala taatik. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum Usolli warahmatullahi. fardhu zuhri rakaataini qasran majmu'an ilahil asru adan lillahi ta'ala. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abii Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Allahu akbar. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyyatu mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.